Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya Fasya Azil Akbar akan mempresentasikan pada mata kuliah Sejarah Inggris tentang Government and Society in Early Middle Age. Early Middle Age, 600 until 1066. The Anglo-Saxon kingdoms were hierarchical societies, each based on ties of allegiance between powerful lords and their immediate followers. At the top of the social structure was the king, who stood above many of the normal processes of Anglo-Saxon life and whose household had special privilege and protection. Beneath the king were thanks nobles, the more powerful of which maintained their own courts and were termed ealdormen. The relationship between kings and their nobles was bound up with military symbolism and the ritual exchange of weapons and armor. Freemen, colored courts, formed the next level of society, often holding land in their own right of controlling business is in the towns. Kibbutz peasants who worked land belonging to a tank formed a lower class there. The very lowest class were slaves, who could be bought and sold and who held only minimal right. Kerajaan Anglo-Saxon adalah masyarakat hierarkis, masing-masing didasarkan pada ikatan kesetiaan antara penguasa yang kuat dan pengikut langsung mereka. Di puncak struktur sosial adalah raja, yang berdiri di atas banyak proses normal kehidupan Anglo-Saxon, dan yang rumah tangganya memiliki hak istimewa dan perlindungan khusus. Di bawah raja adalah tanks, bangsawan yang lebih kuat yang mempertahankan istana mereka sendiri yang disebut ealdormen. Hubungan antara raja dan bangsawan mereka terikat dengan simbolisme militer dan ritual pertukaran senjata dan baju besi. Orang bebas yang disebut courts membentuk lapisan masyarakat berikutnya, seringkali memiliki tanah dengan hak mereka sendiri atau mengendalikan bisnis di kota-kota. Geburs, petani yang menggarap tanah milik seorang tank masih merupakan kelas bawah. Kelas terendah adalah budak yang bisa dibeli dan dijual dan hanya memiliki hak minimal. The balance of power between these different groups changed over time. Early in the period, kings were elected by members of the late King's Council, but primogeniture rapidly became the norm for succession. The king further bolstered their status by adopting Christian ceremonies and nomenclature, introducing ecclesiastical coronation during the 8th century and terming themselves Christ's deputy by the 11th century, whose estates were initially built up by the king's bishop, monasteries and tanks, but in the 9th and 10th centuries they were slowly broken up as a consequence of the inheritance arrangements, marriages, settlements, and crutch purchase. In the 11th century, the royal position worsened further as the ealdormen rapidly built up huge new estates, making them collectively much more powerful than the king. This contributed to the political instability of the final Anglo-Saxon years. As time went by, the position of the courts deteriorated as their rights were slowly eroded and their duties to their lords increased. Keseimbangan kekuatan antara kelompok-kelompok yang berada
berubah dari waktu ke waktu. Di awal periode, raja dipilih oleh anggota dewan raja terakhir, tetapi anak sulung dengan cepat menjadi norma untuk suksesi. Raja-raja selanjutnya memperkuat status mereka mengadopsi upacara dan nomenklatur Kristen, memperkenalkan penobatan gerejawi selama abad ke-8 dan menyebut diri mereka sebagai wakil Kristus pada abad ke-11. Perkebunan besar pada awalnya dibangun oleh raja, uskup, biara, dan tanks, tetapi pada abad ke-9 dan ke-10 ini perlahan-lahan dibubarkan sebagai akibat dari pengatur warisan, penyelesaian pernikahan, dan pembelian gereja. Pada abad ke-11, posisi kerajaan semakin memburuk karena para ealdormer dengan cepat membangun perkebunan baru yang besar, membuat mereka secara kolektif jauh lebih kuat daripada raja. Ini berkontribusi pada ketidakstabilan politik pada tahun terakhir Anglo-Saxon. Sering berjalannya waktu, posisi para Court memburuk karena hak mereka perlahan terkikis dan kewajiban mereka kepada tuan mereka meningkat. The Kingdom of Wessex, which eventually laid claim to England as whole, evolved a centralized royal administration. One part of this was the King Council, the Witenagemot, comprising the senior Caligari, ealdormen, and some of the more important things. The council met to advise the king on policy and legal issues. The royal household included of officia, tanks, and a secretary and Caligari which traveled with the king, conducting the affair of government as a when under the Danish king. A bodyguard of a housecarls also accompanied the court. At a regional level, ealdormen play an important part in government, defense, and taxation, and the post of sheriff emerged in the 10th century. Administering local affairs on behalf of an ealdorman, Anglo-Saxon means were tightly controlled by the kings, providing a high-quality currency, and the whole country was taxed using a system called hidage. Kerajaan Wessex yang akhirnya mengklaim Inggris secara keseluruhan mengembangkan administrasi kerajaan yang terpusat. Salah satu bagiannya adalah Dewan Kerajaan Witenagemot yang terdiri dari pendeta senior, ealdormen, dan beberapa pejabat yang lebih penting. Dewan bertemu untuk menasihati raja tentang kebijakan dan masalah hukum. Rumah tangga kerajaan termasuk pejabat, tanks, dan sekretariat ulama yang melakukan perjalanan dengan raja melakukan urusan pemerintahan saat itu di bawah raja-raja Denmark. Seorang pengawal rumah tangga juga menemani istana. Di tingkat regional, ealdormen memainkan peran penting dalam pemerintahan, pertahanan, dan perpajakan, dan jabatan sheriff muncul pada abad ke-10 mengelola shires lokal atas nama seorang ealdorman. Anglo-Saxon dikontrol ketat oleh raja, menyediakan mata uang berkualitas tinggi, dan seluruh negara dikenai pajak menggunakan sistem yang disebut persembunyian. The Anglo-Saxon kings built up a set of written laws, issued either as a statuses or codes, but these laws were never written down in their entirety and were always supplemented by an extensive oral tradition of customary law. In the early part of the period, local assemblies called mods were gathered to apply the laws to particular cases. In the 10th century, these were replaced by hundred courts serving local area and state modes dealing with larger region of the kingdom. Many churchmen and tanks were also given permission by the king to hold their own local courts. The legal system depends on a system of oaths in which the value of different individuals swearing of on behalf of the plaintiff or defendant varied
according to their social status. The word of a companion of the king, for example, was worth 12 times that of the court. If fines were imposed, their size similarly varied according to the odd value of the individual. The Anglo-Saxon authorities struggled to deal with the blood feuds between families that emerged following violent kings attempting to use a system of war guild, a payment of blood money as a way of providing an alternative to long-running vendettas. Raja-raja Anglo-Saxon membuat seperangkat hukum tertulis dikeluarkan baik sebagai undang-undang atau kode. Tetapi hukum ini tidak pernah ditulis secara keseluruhan dan selalu dilengkapi dengan tradisi lisan yang luas dari hukum adat. Pada awal periode, majelis lokal yang disebut MUTS dikumpulkan untuk menerapkan undang-undang pada kasus-kasus tertentu. Pada abad ke-10 ini digantikan oleh 100 pengadilan melayani wilayah lokal dan Sermuts berurusan dengan wilayah kerajaan yang lebih luas. Banyak pendeta dan pendeta juga diberi izin oleh raja untuk mengadakan pengadilan lokal mereka sendiri. Sistem hukum bergantung pada sistem sumpah di mana nilai individu yang berbeda bersumpah atas nama penggugat atau tergugat bervariasi sesuai dengan sosial status mereka. Kata-kata orang pendamping raja misalnya bernilai 12 kali lipat dari orang desa. Jika denda dikenakan ukurannya juga bervariasi sesuai dengan nilai sumpah individu. Otoritas Anglo-Saxon berjuang untuk menangani pertumpahan darah antara keluarga yang muncul setelah pembunuhan dengan kekerasan, mencoba menggunakan sistem war guild, pembayaran uang darah sebagai cara memberi alternatif untuk balas dendam yang berlangsung lama. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.